তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ সুন্দর এবং ভালো আছো। আমরা আমাদের পরবর্তী বল নিয়ে আবার আমরা শুরু করতে চলেছি। আজকের আমাদের 44তম পর্ব। সবাই এই পর্বটা দেখতে থাকো, ভীষণ ভালো লাগবে। এই পর্বটা হচ্ছে ঝাপতালের কায়দা। আমি বেশ কিছু ঝাপতালের কায়দা নিয়ে তোমাদের এই পর্বে উপস্থিত হয়েছি। এই বিগত পর্বগুলোতে তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম ঝাপতালের প্রকার, আর আজ দেখাবো তোমাদেরকে ঝাপতালের কিছু কায়দা। তো চলো আমাদের ঝাপতালের কায়দা দিয়ে আজ শুরু করি। প্রথমে বলটা আমি মুখে তোমাদের বলছি, তোমরা ভালোভাবে শুনবে। দেখো কিভাবে বলটা আমি আসছি। घीना गधा घीना तेरे केटे घीना धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। এই বলটা শুনতে খুবই ভালো লাগবে। দেখো আরেকবার বলছি। ঘিনা গধা ঘিনা তেরে কেটে ঘিনা धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना तेरे केटे काता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। তাহলে এই বলটাই আমরা প্রথমে ঠায় দ্বিগুণ চৌগুণে আমি দেখাবো, মন দিয়ে দেখো। ঘিনা গধা ঘিনা তেরে কেটে ঘিনা धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना कीना। ঠায় লয় আরেকবার আমি দেখাচ্ছি। দেখো ঠায় লয় বলটা ভীষণ ভালো লাগবে। ঘিনা গধা ঘিনা তেরে কেটে ঘিনা धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। প্রথমে আমি ঠায় লয়ে বলটাকে দেখালাম। এখন আমরা যাব বলটাকে জাস্ট আমরা একটু বাড়িয়ে দেব দ্বিগুণ লয়ে। ঘিনা গধা ঘিনা তেরে কেটে ঘিনা धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। घिना गधा घिना तेरे केटे घिना धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। এটা হচ্ছে আমি দ্বিগুণ লয়ে দেখালাম তোমাদেরকে। এখন এই বলটাই কিভাবে চৌগুণ লয়ে বাজানো যেতে পারে সেটা আমি উপস্থাপন করছি। দেখো ঘিনা কথা ঘিনা তেরে কেটে ঘিনা धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। घिना तेरे केटे घिना धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। घिना तेरे केटे घिना धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। घिना तेरे केटे घिना धागी तेरे केटे धाग तीना कीना कीना कता कीना तेरे केटे कीना धागी तेरे केटे धाग धीना गीना। এই যেটা ঠায় দ্বিগুণ এবং চৌগুণ লয়ে আমি বলটা তোমাদেরকে আমি দেখালাম। এটা বাড়িতে খুব সুন্দর করে তোমরা বলটাকে প্র্যাকটিস করবে। আশা করি সবাই বলটা ভালোভাবে তুলতে পারবে এবং বলটা বাজালেও তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। সবাই ভালো থেকো। আজ এই পর্যন্ত। আবার আমি আগামী পর্বে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব। নমস্কার।